Garo, garo abangers ka. Gabag talaga po. Garo abangers ka kuya. Nakabag talaga po. Ayaw mo. Sige sir. Ayun, nakabook ka gayon. Hindi pa. Day pa man. Sige. Dalian ta lang. Ini Oo, sir. nakasubscribe ako. Nice. Okay lang daw dai. Okay. It's talagang gusto ko ning gibuon. Pero na nag-subscribe ka, thank you. Sige sir, lagta na ni. Yes. Bale. Sige po. Dadalan ka na talaga. Pisado mo po itong si Sir Ray. Oo po. Oo. Pwede naman po. Oo. This one. Wait lang. Makaigo na. Okay. Ay, ano ka? Pang-ilang. Pagbanggi lang po natin. Nice one. Matapos naman po ako. Ayun. Third year na. Ayos ay. Ano pong course mo? Teacher. Nice. Sige lang. Adagot ka na. Parang bilib-bilib nga na ako sa indong mga estudyante na nagtatrabaho pa. Dunay. Masakit pero laban lang. Oo. Madali. Mawara na lang din yung ano sa prepisyo. Akala ko Naka-record pati. ka po? Iyo po, Yes. naka-record. Naka-update ako eh. Tagamaan. Yes. Ano pong pangalan? Wilfred po. Wilfred. Salamat. Sige po. Ingat, Ingat Permi. po. Ingat. 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 Sige po. Sige po. God bless. Ingat. Salamat. Bye-bye.